औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगला लेक्चर है फ्यूनेरिया के बारे में। मोसिस जो हैं ये सबसे एडवांस्ड क्लास है ब्रायोफाइटा की, और ये लीफी होते हैं। बेसिकली इसमें लीफ नहीं है, इसको फाइलाइट कहते हैं। इसके गेमिटोफाइट फोलियोज है। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ब्रायोफाइटा का गेमिटोफाइट दो तरह का है, टेलोज और फोलियोज। टेलोस जो है वो लिवरवर्ट्स और आर्नवर्ट्स का है, और फोलियोस जो है वो मोसिस का है। फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम इसी मोसिस की एक की अक़साम है। जहाँ तक मोसिस का ताल्लुक है तो इनका गेमिटोफाइट फोलियोज कहलाता है, और फोलियोज में इनके रूट्स नहीं होते बल्कि रूट की तरह होते हैं, इसीलिए इसको राइजाइड कहते हैं। इनका स्टिम नहीं होता, स्टिम को लातीनी ज़ुबान में कॉलन कहते हैं, कॉलन। तो इनका कॉलन की तरह है तो इसलिए इसको कॉलाइड कहते हैं। और इनका लीफ नहीं होता बल्कि लीफ फिल की तरह होता है, इसके लिए इसके लीफ नुमा स्ट्रक्चर को फाइलाइड कहते हैं। तो इनका जो गेमिटोफाइट का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ये राइजाइड, कॉलाइड, फाइलाइड पर मुश्तमिल है। बाकी इनका जो आप देखते हैं ये स्पोरोफाइट वगैरह होते हैं। तो शुरू करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन इनकी ये है कि ब्रायोप्सिडा क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले फ्यूनेरियल आर्डर और फ्यूनेरिएसी फैमिली से फ्यूनेरिया ताल्लुक़ रखता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दरअसल में दो जनरेशन्स हैं। ऊपर वाला जो खुश्क सा जनरेशन है जहाँ पत्ते नहीं हैं, ये स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट कहलाता है। और नीचे का जो आपको फाइलाइड नुमा या लीफी या फोलियोज टाइप का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको बेसिकली गेमिटोफाइट कहते हैं। तो ये दो जनरेशन हैं, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन दी गेमिटोफाइट, अपनी खुराक वगैरह उसी से लेता है। तो फ्यूनेरिया इज़ अ जीनस ऑफ 210 स्पीशीज़, 18 स्पीशीज़ इंडिया पाकिस्तान से रिपोर्टेड हैं। हाइग्रोमेट्रिका एक स्पीशी है, कॉमन स्पीशी है, और इसको कॉर्ड मॉस कहते हैं, कॉर्ड मॉस, बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड सीटा। तो इसको इसी वजह से इसको कॉर्ड मॉस कहते हैं। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम रेट वर्ड फ्यूनिस मीनिंग आ रोप। तो क्योंकि ये रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है फ्यूनेरिया, तो इसीलिए इसको, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फ्यूनिस, इसका मतलब है रस्सी। अगर हम देखें तो एक गेमिटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। गेमिटोफाइट में राइजाइड्स होते हैं, मैन एक्सिस या कॉलाइड है, और लीव्स हैं या फाइलाइड हैं। इसी तरह इसका एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको फुट कहते हैं, और इधर से ये स्टाक निकलता है, इस स्टाक को सीटा कहते हैं। और इस कैप्सूल, कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ऊपर कभी कभार ये आपको ऐसे नजर आएगा कि इसके अंदर कैलेप्ट्रा होता है। तो मोस्ट प्लांट्स फ्यूनेरिया ग्रो इन डेंस पैचेस और कुशंस, इसीलिए इसको वेलवेट, वेलवेट ऑफ सॉइल भी कहते हैं। जो लोग चरसद्दा मर्दान वगैरह या ऐसे इलाकों से जहाँ गन्ना ज़्यादा होता है, तो ये जो गन्ना पक जाता है, तो इन दिनों आप देख सकते हैं कि उस वक्त उसके अंदर ये फ्यूनेरिया का बिल्कुल एक कारपेट बिछा होता है। तो शेडी कूल प्लेसेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि गन्ने में पानी ज़्यादा लगता है इसीलिए वो शेडी भी है, कूल भी है, और डैम्प भी है, तो वहाँ पर फ्यूनेरिया काफ़ी ग्रो करता है। इट हैज़ अ हाइट ऑफ 3 to 5 सेंटीमीटर, radial symmetrical with differentiation, axis, stem, leaves are phyloid, multicellular, colorless branched rhizoids. These are primitive multicellular autotrophic shade-loving amphibious plants. Amphibious plants इनको इसलिए कहते हैं कि they love water as well as the soil, क्योंकि ये खुश्की और जिस तरह उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है,
اسی طرح ان کو بھی ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. دے پروڈیوس بائی اسپور فارمیشن. دے ہیو نو واسکولر سسٹم. یہ ٹریکیوفائٹا نہیں ہے، ان کو برائیوفائٹا اسی لیے کہتے ہیں. روٹ لائک اسٹرکچر کالڈ رائزائڈز آر پریزنٹ. دے شو الٹرنیشن آف جنریشن. تو ویلوٹ کی طرح یہ زمین پر پھیلے ہوتے ہیں اور یہ الٹرنیشن آف جنریشن شو کرتے ہیں. The گیمیٹوفٹک stage alternates with the sporophytic stage. اور اس طریقے سے یہ جوینائل سٹیج اور پھر لیفی گیمیٹوفائٹ سٹیج. تو جوینائل سٹیج میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ الجی کی طرح ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس کو پروٹونیما کہتے ہیں. پروٹونیما. پھر یہ باقی جا کے گیمیٹوفائٹ بن جاتے ہیں، پھر سپورز گرو، پھر یہ سپوروفائٹ بنتا ہے، اس میں پھر سپور بنتے ہیں. سپور پھر زمین پر گرتے ہیں، پھر وہ پھر پروٹونیما بناتے ہیں، پھر گیمیٹوفائٹ بنتا ہے. اس طرح سے ان کا لائف سائیکل چلتا رہتا ہے. اب جوینائل سٹیج یہ ہے کہ اٹ ریزلٹس فرام جرمینیٹنگ مایوسپور. چونکہ اس سے گزشتہ کے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ میاسس کی 3 اقسام ہیں، اور پلانٹس کے اندر جو میاسس ہوتی ہے اس کو سپوروڈک میاسس کہتے ہیں. تو اس لیے جو سپور بنتے ہیں ان کو مایوسپور بولتے ہیں. تو کنسسٹ آف سلینڈر گرین برانچنگ سسٹم آف فیلامنٹ کالڈ پروٹونیما. اب سپور سے پروٹونیما بنتا ہے. تو یہ جب پروٹونیما پھر 2 طرح کا ہے. رائزائڈ یہ اگر ہم کہیں تو کلورونیمل برانچ اس سے آگے جاتی ہے، بڈ سا گرو کرتا ہے. گرین اینڈ برانچ اسپریڈ اوور دا موئسٹ سائل. اور ایک نیچے زمین کی طرف جاتا ہے. تو جو زمین کی طرف جاتا ہے اس کو رائزائڈل برانچ کہتے ہیں. تو یہ 2 طرح کی اس میں برانچنگ سسٹم ہے. جب یہ سپور جرمینیٹ کر جاتا ہے تو اس سے بڈ ٹائپ پیدا ہوتا ہے، جس سے بنتا ہے کلورونیمل برانچ. نیچے جو ہے اس سے بنتا ہے کلورونیمل برانچ سے برڈز گرو کرتے ہیں. کلورونیمل برانچ سے برڈز گرو کرتے ہیں، نیچے رائزائڈز بنتے ہیں. تو یہ رائزائڈ جو ہیں یہ رائزائڈل برانچ ہے جو اس کو ادھر رکھتا ہے، اینکر کر کے رکھتا ہے. کلرلیس براؤن برانچز وداؤٹ اوبلیک سیپٹا جنریٹ ان دا سائل. تو یہاں پر یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلورونیمل برانچ ہے اور ایک کلرلیس برانچ ہے جس کو رائزائڈل برانچ کہتے ہیں. اور اس سے پھر برڈز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں گرو کرتے ہیں. تو جہاں تک گیمیٹوفائٹ جنریشن کا تعلق ہے تو از دا ڈومیننٹ اسٹیج ان لائف سائیکل. برائیوفائٹا میں گیمیٹوفائٹ ڈومیننٹ ہے، جبکہ جیسے جیسے آپ ایڈوانس پلانٹس کی طرف جاؤ گے وہاں پر یہ سپوروفائٹ جنریشن، سپوروفٹک جنریشن ڈومیننٹ ہوتا جائے گا. It is erect leafy structure that reaches up to 3 centimeter in height. Slender, cylindrical upright center axis known as colloid, on which the flat green lateral expansions phyllaids are present. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے رائزائڈز ہوتی ہیں، پھر اس سے سٹیم ہوتا ہے، تو سٹیم کو کالائڈ کہتے ہیں. اس کے لیف ہوتے ہیں، اس لیف کو فائلائڈ کہتے ہیں. کالائڈز اینڈ فائلائڈز آر structurally not similar to stem and leaves because they are without vascular tissue and gametophytic in origin. تو مطلب میں بتا چکا ہوں کہ ہیں تو نہیں پر دکھتے ہیں، اس لیے ان کو فولیوز کہتے ہیں. فولیوز لیف لائک نما اسٹرکچر. تو یہ رائزائڈز، یہ دیکھیں یہ برانچنگ سسٹم ہے، پروٹونیما ہے. اس کی پروٹونیما کی 2 قسم کے تھریڈز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کلورونیما اور دوسرے کو کہتے ہیں رائزائڈل. تو کلورونیما سے برڈز وغیرہ گرو کرتے ہیں اور اس سے برڈ سے پھر گیمیٹوفائٹ بنتا ہے، اور رائزائڈل نیچے جا کر زمین میں اینکر کرتا ہے. پھر جب یہ گیمیٹوفائٹ بن جاتا ہے تو ادھر یہ رائزائڈ، یہ کالائڈ، یہ فائلائڈ. لیکن یہ اوریجنل اس طرح سے نہیں ہے. بیسیکلی لفظ او آئی ڈی جہاں پر آ جائے بچے تو او آئی ڈی کا مطلب ہے کی طرح، جسٹ لائک، مطلب لائک اس کی طرح ہے، وہ ہے نہیں ہے. تو پلانٹ is small, about 1 to 3 centimeter long. Stem is erect and branched. It is differentiated into rhizoids, axes and leaves. The rhizoids are multicellular and branched.
The axis is aerial, erect and branched. The leaves are simple, small and spirally arranged. تو the upper leaves are large and the lower leaves are crowded. تو یہاں پر یہ جو ہے upper leaves تھوڑے سے large ہوتے ہیں, lower leaves crowded ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہیٹروفلس لیوز بھی ایک طرح کے کہہ سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں. انٹرنل سٹرکچر اسٹم کا اگر دیکھیں تو ایپیڈرمس ہے, آؤٹر موسٹ سنگل لیئر ہے, میڈ اپ آف تھک والڈ سیلس ہیں. کارٹیکس ملٹی لیئر زون situated just below the epidermis and consist of parenchymatous cell. اسی طرح سنٹرل سلینڈر جو ہے یہ core of axis and consist of vertically elongated 10 walled cells. Central cylinder provides mechanical strength to plant and help in conduction of water and minerals. تو یہ دیکھیں ایپیڈرمس ہے, کارٹیکس ہے اور میڈیولا ہے, سینٹرل سلینڈر ہے. اب اگر لیوز کی بات کریں, ارینج آن دا ایکسس ان اسپائرل فیشن. دا لیوز آر سیسائل. سیسائل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سٹاک نہیں ہوتا, تو جب سٹاک نہیں ہوتا تو ان کو سیسائل کہتے ہیں. سمپل اور گرین اینڈ ڈسٹنگ مڈرب ہوتا ہے. ان میں مڈرب اس طرح سے نہیں ہے کہ جو واسکولر بنڈل والا ہو, لیکن کچھ مائنیوٹ تھک سیلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لیوز ایسے ہوتے ہیں. تو سمپل, سیسائل اور سنگل وینڈ, اگر سوری یہ تو سنگل وینڈ نہیں ہے, اس میں تو مڈرب ہے. The leaves are single layered, thick except for midrib. The central part is similar to central cylinder of the axis. وہی چیز ہے. ان کے ریپروڈکشن ویجیٹیٹو ہے, فریگمنٹیشن ہے, سیکنڈری پروٹونیما ہے. پرائمری چونکہ اسپور سے بنتا ہے, سیکنڈری پروٹونیما وہ ہوتا ہے جو کہ گیمیٹوفائٹ سے بنا ہے. جب گیمیٹوفائٹ جس سے بنتا ہے وہ پرائمری پروٹونیما ہے, اور جو گیمیٹوفائٹ سے بنتا ہے وہ سیکنڈری پروٹونیما ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح جمی ہے, بلبل ہے اور ایپوسپوری ہے. سیکسول ریپروڈکشن میں سر سے سر ملے گا, جوؤں کو نیا گھر ملے گا. مطلب میل برانچ, فیمیل برانچ, انٹریڈیم, آرچیگونیم, انٹریوزوائڈز ان ایگز. اور اسی طرح ویجیٹیٹو ریپروڈکشن, فریگمنٹیشن, پرائمری پروٹونیما. تو پرائمری پروٹونیما جرمینیٹڈ سپورز, وہی پرائمری پروٹونیما. اور اس کی کتنے برانچز ہیں؟ 2 قسم کے. کون کون سے ہیں؟ کلورونیمل برانچ اور رائزائڈل برانچ. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ینگ گیمیٹوفائٹ گرو کرتا ہے اور پھر اس سے میچور گیمیٹوفائٹ بن جاتا ہے. اور سیکنڈری پروٹونیما جب لیف وغیرہ انجرڈ ہو جاتے ہیں یا ایکسس انجرڈ ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر اس طرح کا ایک سٹرکچر, مطلب گیمیٹوفائٹ سے ایک سٹرکچر بنتا ہے اور اس میں برڈ گرو کرتے ہیں اور اس سے پھر آگے جا کر میچور گیمیٹوفائٹ بن جاتا ہے. اسی طرح ویجیٹیٹو ریپروڈکشن میں جمی ہیں, جیما وہی سٹرکچر ہے, میچور گیمیٹوفور بن جاتا ہے. اور رائزائڈز اور بلبلس میں وہی میچور گیمیٹوفور بنتا ہے. اسی طرح اگر سپوروفائٹ وغیرہ بھی انجرڈ ہو جائے تو اس سے پھر آگے جا کر جب پروٹونیما بن جاتا ہے اور گیمیٹوفائٹ بن جاتا ہے ڈائریکٹ, تو اس کو ایپوسپوری کہتے ہیں. جرمینیشن آف گیمیز وداؤٹ دی انوالومنٹ آف اسپورس, دیٹ از ایپوسپوری. مطلب وداؤٹ اسپورس گیمیٹو کسی بھی ویجیٹیٹو پارٹ سے جب یہ میل میچور گیمیٹوفائٹ بن جاتا ہے سیکنڈری پروٹونیما, تو اس کو یہ بھی ایک ترتیب ہو سکتی ہے. سیکشل ریپروڈکشن, فیونیریا فیونس سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے ٹویسٹڈ, مانوشیس, آرٹوشیس, پروٹینڈرس, یہ ہوتا ہے. اب بچے مانوشیس, مانو کا مطلب ہے ایک اور اوئیسیم کا مطلب ہے گھر, یعنی ون ہوم, یعنی جب لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک گھر ہو. پشتو میں کہتے ہیں نا لورم دا کورا اور زومم دا کورا, جسٹ لائک دیٹ. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ میل اور فیمیل سیکس آرگن دونوں ایک ہی پلانٹ پر موجود ہوں تو اس کو مانوشیس کہتے ہیں. شاید آپ اس کو بائی سیکشول کہتے ہیں, شاید آپ اس کو ہرمافروڈائٹ کہتے ہیں. جب ہرمس اور ایفروڈائٹی ایک ہی جگہ پر ہو, ہرمس میسنجر آف زوس گریک میتالوجی میں, اور ایفروڈائٹی یعنی وہ جو حسن کی دیوی ہے. اچھا, آرٹوشیس
प्रोटएंड्रस और प्रोटगाइनस। प्रोटएंड्रस का मतलब ये है कि अगर मेल ब्रांच पहले मेल पार्ट पहले मैच्योर हो तो उसको प्रोटएंड्रस कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन ग्रुप्स एट द एपेक्स ऑफ स्टेम। मेल ब्रांच एंड फीमेल ब्रांच इसको कहते हैं। आर्चिगोनियोफोर फीमेल और इंथ्रिडियोफोर, or the male sex organs are called intridia or female sex organs are archegonia. The lateral female branch eventually grows taller than the male branch. इसी तरह plants with male and female branches, तो ये दोनों, ये चूँकि दोनों सेक्स ऑर्गन्स इसी में ग्रो करते हैं एक ही प्लांट में, ये मानोशियस है, तो मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, अब इंथ्रीडियल हेड है इनका एक, और या आर्चिगोनियल हेड है। तो अब अगर जो हेड के अंदर देखें, तो अगर इसके अंदर आप देखें तो आपको इसको पेरिगोनियल लीफ नज़र आएंगे। ये जो लीव्स हैं बड़े बड़े से, ये पेरिगोनियल लीव्स कहलाते हैं ये। और इसके अंदर आपको स्टीराइल हेयर्स नज़र आएंगे, इनको पैराफाइसिस कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं। और इसके ये एक्सेस पर टिप पर होते हैं इसी ये, और इसके अंदर इंथ्रीडिया मौजूद होते हैं अगर मेल का है। और अगर इंथ्रीडियम का देखें तो इसका जो ऊपर का हेड होता है, एक लेड होता है, उसको अपर्कुलम कहते हैं, जैकेट होता है, इसमें एंडरगोनियल सेल्स होते हैं, इसका स्टाक होता है, उसके अंदर एंटीरियोजोइड के सेल्स होते हैं। द मैच्योर इंथ्रीडियम ऑफ फ्यूनेरिया में भी 0.25 millimeter in length. It has an elongate, club-shaped, orange-colored body raised on a short multicellular stalk. Stalk इसका छोटा होता है. The body has a jacket layer of polyhedral flattened cells. With entheridial wall is dense mass of small cells. They are known as the enterocytes. अब इनको एंड्रोसाइट्स कहते हैं। Each enterocyte produces a single biflagellate sperm. अब फीमेल ब्रांच को अगर देखें, उसी तरह से एक्सेस है, उसी तरह से इसमें पेरिकीशियल लीव्स हैं। उधर अगर आप देखें तो वहाँ पर पेरिगोनियल लीव होते थे, ये फीमेल का पेरिकीशियल लीफ हैं, पैराफाइसिस हैं, आर्चिगोनिया हैं और इसमें एक्सेस है। तो वही इसका जो हेड है, ये आपको ये तो मेल ब्रांच का, इसी तरह फीमेल का होगा। तो ये देखें, ये तो इसमें ये पेरिकीशियल लीफ है, इसमें ये पेरिगोनियल लीफ हैं। फिर इसके अंदर भी पैराफाइसिस हैं, फीमेल के अंदर भी, इसके अंदर भी पैराफाइसिस हैं, लेकिन मेल के अंदर इंथ्रीडिया हैं और फीमेल के अंदर आर्चिगोनिया हैं। The archegonial branch spring from the base of the male shoot. The archegonia are aggregated into terminal cluster, stand erect and project from the surface of the female receptacle. तो जो फीमेल रिसेप्टिकल है उससे फिर होता है ये जो आर्चिगोनियोफोर है, बेसिकली इसको आप फीमेल रिसेप्टिकल भी कह सकते हैं। The leaves surrounding the archegonial cluster are pericyclial leaves. तो ये जो इसको आर्चिगोनियल क्लस्टर को इसने घेरे होता है, इसको पेरिकीशियल लीफ कहते हैं। अब अगर आर्चिगोनिया को देखें तो ये इसका एक स्टाक होता है, ये इसका वेंटर है, ये वेंटर कैनाल सेल है, और ये इसका नेक कैनाल है। और ये नेक कैनाल के ऊपर देखें तो ये आपको कवर सेल्स मिलेंगे। तो नेक और विंटर में ये डिवाइडेड है। द आर्चिगोनिया टिपिकली एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जो कि दो पार्ट्स विंटर और नेक पर मुश्तमिल होता है, और नेक के ऊपर कवर सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि विंटर के अंदर विंटर कैनाल सेल होते हैं और एग सेल होते हैं। आर्चिगोनिया मल्टीसेलुलर स्टॉक के ऊपर होता है विच इज़ लॉन्ग एंड मैसिव। दिस विंटर कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ स्टीराइल सेल्स, और यहाँ पर ज़्यादा हैं या ज़्यादा सेल्स बिलो द सन वेंट्रल कैनाल सेल अबव इट। तो यहाँ पर द लॉन्ग ट्यूबुलर स्लाइटली ट्विस्टेड नेक कंसिस्ट ऑफ 6 rows ऑफ नेक सेल्स। तो यहाँ पर आपको ये नेक सेल्स आपको मिलेंगे।
अच्छा, फर्टिलाइजेशन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस से निकलता है। रेन और ड्यू ड्रॉप यूजुअली accumulated in enteridial and archegonial cluster helps in fertilization. The transfer, अब इसीलिए तो amphibious कहलाते हैं। The transfer of enteriozoites from the enteridial head of the archegonial head is brought about the raindrop. अब entry the enterozoid into the archegonium is due to chemotactic influence of the mucilaginous substance. बता चुका हूँ, जब कीमोटैक्टिक होगा तो एक्सटर्नल होगा, तो इसे स्विम करना होगा, तो जब स्वीट फ्लूइड निकलेगा तब ये उसकी तरफ जाएगा। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द नेक, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, नेक, एंटीरोजोइड, इंटरवाल, एग सेल इनमें मौजूद है। अच्छा, sporophytic phase. The diploid zygote formed by the fusion of enterozoid with the egg is the first cell of the sporophyte generation. The zygote soon secrete a wall around itself and increase in size before dividing. अब mature sporophyte funaria is differentiated into foot, seta and capsule. यहाँ आपको फुट इसके अंदर मिलेगा, ये सीटा है, ये कैप्सूल है, और आर्चिगोनिया, पुराने आर्चिगोनिया का बाकी मानदा हिस्सा कैलेप्ट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलेप्ट्रा। ये बेसिकली गेमिटोफाइट का हिस्सा होता है। अच्छा, तो मैच्योर स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल से बना होता है। डैगर शेप कॉनिकल स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द आर्चिगोनियल ब्रांच, और सीटा लॉन्ग स्लेंडर मोर और लेस ट्विस्टेड स्टॉक, द स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द कैप्सूल, slightly oblique, red green when young but becomes bright orange and curved at maturity। तो इधर आपको कैप्सूल मिलेगा। तो अब कैप्सूल के फिर एपोफाइसिस हैं, टीका प्रॉपर है और एपिकल रीजन है। अब एपिकल रीजन ये कहलाता है, इसमें ये अपर कोलम है, ये ओपर कोलम है, ओपर कोलम, ओपर कोलम, ठीक है। और ये एपिकल रीजन, ये टीका प्रॉपर है, ये जो कैप्सूल का, और इधर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये उभरा हुआ हिस्सा जो कैप्सूल के अंदर, इसको एपोफाइसिस, जिसका डंडा जो होता है, सीटा इसके नीचे होती है, इसको कहते हैं कि ये एपोफाइसिस है। देखिए, पैराफाइसिस टिराइलसियर होते हैं, एपोफाइसिस इज द स्वॉलन पार्ट ऑफ द सीटा, इन सिंपल वर्ड, द स्वॉलन पार्ट ऑफ द सीटा। तो इसमें आपको ये मिलेंगे, ठीक है। इसमें कॉलियोमेला मिलेगा, कॉलियोमेला जब ये अपर कोलम को ऊपर उठाता है, और स्पोर्स होते हैं, और फिर एंडोडर्मिस है, मुख्तलिफ इसके रीजन्स हैं, स्टॉक है, ठीक है। तो ये याद रखें। अब ज़रा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को अगर आप देखें तो अपर कोलम ये जो इसका ढक्कन होता है, और फिर इसके अंदर पेरिस्टोम है, जो पोर है, एनुलस, इस रिंग को कहते हैं, और ये इसके जो किनारे हैं इसको रिम बोलते हैं। फिर स्पोर सेक है ये, ठीक है। स्पोर सेक के अंदर आपको कॉलियोमेला मिलेगा, अंदर की तरफ बिल्कुल दरमियान में कॉलियोमेला मिलेगा। और इधर अगर आप देखें तो इसमें आपको ये लक्यूना हैं, एयर से स्पेसेस हैं, ट्यूबरकुले हैं, ये ट्यूबरकुले कहलाते हैं। ये एयर स्पेसेस हैं, जिसको एयर स्पेसेस को लक्यूना कहते हैं, और ट्यूबरकुले इनमें होते हैं। इसी तरह इनमें जगह जगह स्टोमा बने हुए हैं, और ये उभरा हुआ हिस्सा ये एपोफाइसिस कहलाता है, और ये सीटा इसके अंदर उभरा हुआ हिस्से के अंदर आ जाता है। अच्छा, और कॉलियोमेला और एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये हिस्सा, ये अगर आप देखें, ये एपिडर्मिस कहलाता है, और इसके नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर इसके अंदर एयर स्पेसेस हैं, जिसके अंदर लक्यूना हैं, जिसके अंदर ट्यूबरकुली हैं। फिर अंदर आएँ तो एक ढक्कन है, उसके ऊपर अपर कोलम, पेरिस्टोम, एनुलस और रिम उसका हिस्सा है, और उसके अंदर कॉलियोमेला है, ठीक है। तो पेरिस्टोम ये ऐसे होता है, आउटर पेरिस्टोम टूथ, इनर पेरिस्टोम टूथ, और इसके अंदर ये अगर आप देखें, ये स्पोर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर ये रिम है इसका, ये वाला रिम है इसका,
Mature capsule showing peristome, outer peristome and surface view. यहाँ आपको ये पेरिस्टोम कहलाता है और इसके ऊपर ये स्पोर्स लगे होते हैं। तो ये आउटर वाला है और ये इसके ऊपर एक नीचे एक इनर वाला होता है। स्पोर डिस्पर्सल आप देख रहे हैं ये पेरिस्टोम, और ये आउटर पेरिस्टोम टूथ ये आपको नज़र आ रहे हैं और उसके टिप्स पर आपको स्पोर्स मिलेंगे। अच्छा, as the sporophyte matures, so the water supply capsule is cut off. As a result, all tissue of the capsule except spores dry up. The thin walled cells of the annulus break up. Annulus ये जगह है, अगर आप ये अगर आप देखें तो इधर आपको नज़र आएंगे, ठीक है बेटा, तो ये annulus कहलाते हैं। As a result, all tissues of capsules except spores dry up. The thin-walled cells of the annulus break and operculum is thrown away. अब ये operculum जो है, lead जो है, ये गिर जाता है और the outer peristomial teeth are hygroscopic, पानी चूसते हैं, and dry in atmosphere. They bend towards the jerky movement, but the inner peristomal teeth remains in their position. और इस तरीके से ये बाय ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द आउटर पेरिस्टोमल टीथ, slit between the inner thin walled peristomal teeth becomes wider and spores escape through the slit gradually. और इस तरह से ये पेरिस्टोम आउटर और इनर के एक्शन की वजह से ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो ये आप आज के लिए फ्यूनेरिया का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।